डुवर्स अभयारण्य खतरे में, वन्यजीवों पर प्लास्टिक का संकट, हाथी के मल में मिला कचरा। Counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. उत्तर बंगाल के अभयारण्यों में वन्यजीवों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। संपूर्ण उत्तरी बंगाल के अभयारण्य अब हरी भरी हरियाली के बजाय प्लास्टिक से घिरते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि प्रशासनिक और वन विभाग की उपेक्षा के कारण वन्य जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। डुवर्स और उत्तर बंगाल में प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों को बचाने के लिए कई पर्यावरण प्रेमी संगठन सक्रिय है। इन संगठनों के बावजूद वन विभाग के साथ कई बार बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान न मिलने पर वे रोज अपना जान को जोखिम में डालकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जीवों की मदद के लिए कई कदम उठा रहे हैं। ये संगठन स्वयं ही वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाते हैं। हाल ही में डुवर्स अभयारण्य में सफाई अभियान के दौरान एक भयावह तस्वीरें सामने आई। टीम को हाथी के मल में प्लास्टिक के टुकड़े मिले, जो दिखता है कि जानवर अब कचरा खा रहा है। हमारे कैमरे ने जब पूरे वन क्षेत्र का जायजा लिया तो वहां जगह जगह राजनीतिक दलों के झंडे, शराब की बोतलें, प्लास्टिक के गिलास और अन्य पर्यावरण विरोधी कचरा फैला हुआ पाया गया। इस भयानक दृश्य के सामने आने के बाद पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तत्काल प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वन्य जीवों और इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को अस्थायी नुकसान पहुंचेगा। উত্তরবঙ্গের যে বন অঞ্চল আছে সেই বন অঞ্চলের যে জঙ্গলগুলো সেই জঙ্গলগুলো উপরে যেভাবে প্লাস্টিকের বজ্র ফেলা হচ্ছে তা নিয়ে আমরা সচ্চর বহুদিন ধরে হয়ে গেছিলাম। আজকের থেকে না বহুদিন ধরে হাতির মলে আমরা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস দেখতে পাচ্ছি এবং খড়িয়াবন্দর জঙ্গলের পাশেই আমাদের নিবাস, নিত্য যাতায়াত। আমরা যাকে আমরা টিয়াবন বলে ভালো মতো চিনি, সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রচুর পরিমাণে বজ্র পদার্থ বেরিয়ে যাচ্ছে এবং দিনের পর দিন এই রাস্তাগুলোর উপর দিয়ে প্লাস্টিকের থার্মোকল, পেপার, প্লাস্টিক জাতীয় বজ্র ফেলা হচ্ছে। কি হলো মানুষ আজকে আমরা খড়িয়াবন্দর এলাকায় ফরেস্টের বিষয়ে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর লোক এখানে নোংরা প্লাস্টিক আবর্জনা এবং বর্জ্য পদার্থ ফেলছে। এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও তারা ফরেস্টের ভিতরে ফেলছে। এটা একটা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। তাই আজকে স্থানীয় ছেলেরা আমার ছোট ভাইয়ের মতন, তারা আজকে সহযোগিতা করছে। তারা এই খড়িয়াবন্দর এলাকায় সবাই সকালে আজকে রোববার হাতে হাত মিলিয়ে তারা এই বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করে এখানে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এটা একটা শুভ উদ্যোগ। আমরা আমাদের এই ভাইকে শুভকামনা করি যে তারা আগামী দিনে যেন আমাদের পাশে দাঁড়ায় এবং তারা এই ভালো কাজটা করে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে হাতিরা প্রায় যাতায়াত করে, কিন্তু এই নোংরা বর্জ্য পদার্থ খেয়ে হয়তো হাতিরা অসুস্থ বা হতে পারে। তাই তার কথা গুরুত্ব করেই আমার এই ছোট ভাইরা আজকে হাতে হাত মিলিয়ে এই খড়িয়াবন্দর এলাকায় প্লাস্টিক কিছুটা আমরা পারি নাই সব